नमस्कार नीलिमा किचन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करी पणस कठा परोटा रेसिपी। यह देखा जमती सुंदर खाइबा को बहुत टेस्टी एवं सॉफ्ट मध्य। तेबे भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखा अनुरोध। तेबे चलतु ना आ डेरी करबानी फटाफट आरंभ करवा आज पणस कठा परोटा रेसिपी। एठी देखंतु मु गोटे पणस कठा नहीं यह आग भल भाव काटी नवा चोपा छड़ेगी। ये तो सबु जाक जीवनी देखंतु सबु तो मु काटी नहीं एबे या सिझे नवा। तो मुझे कौन करी कुकर ही सिझेबी। कड़ई रे टिके टाइम लगे कुकर जल्दी हो आग पणस कठा कुकर नहीं नेले। एबे दे दबा पानी स्वाद अनुसार लुण सामान्य टिके हल्दी पाउडर बस एबे कभर कर नबा। हाई फ्लेम रे गैस रे बसई नबा पाखापाखि गोटे सीटी आसीबा पर्यंत तापर सांगे सांगे खोली नबा। एबे अटाटा को चकट नेबी गोटे गिना अटा नेले एबे दे दबा स्वाद अनुसार लुण भल भाव रे मिसई नबा अटा एवं लुण को। एबे अल्प अल्प पानी सहायता रे अटाटा को चकटी नबा। नॉर्मली हमर जेंती रुटी पई अटा चकट जाए ठीक सेही भली भाव रे ही चकटी नबा। एबे भल भाव चकट ने आ पानी लगे। एबे देखंतो अटाटा को तो चकट नहीं जे भल भाव टे गोल कर नबा। अटाटा ठीक यही भाव ही नरम हम देखंतो ठीक यही भाव ही हम। एबे को रेस्ट रखी नबा जो पर्यंत मसलाटा मु रेडी न करछि। या साइड कर नबा। एबे किछि मसला पई काटी नबा कंचा लंका धनिया पत्र एवं अदा। ये लंकाटा बेसी राग नहीं देखिकी भी मत पकेबे पिला माने जेहेतु खाइबे परोटा। धनिया पत्र को काटी नेली अदा गोटे इंच अदा ताको ग्रेट कर नौजे बस ये हो गलानी साइड कर नबा। एबे देखंतु पणस कठा ऑलरेडी सिझे जाइए ताधर मु अल्प ही नहीं बाकी तक रखी तरकारी पई। एबे गोटे चामच साहाय्य भल भाव भांगी नबा जल्दी ही ठंडा हो जिवो। एबे देखंतु कठाटा तो ठंडा हो गलानी। एबे कौन करबा ताको भल भाव चकटी नबा। यह को बाटी बिनी यही भली भाव परोटा तैयारी करेंगे देखिए खाइबा को बहुत सुंदर टेस्ट लगे। थरे हेले भी यही भली भाव पणस कठार परोटा तैयारी करी खाइबे देखिए भल लगे। एबे बसई नेली कड़े दे दबा तेल मुझे सोरिष तेल देइछि। तेलटा भल भाव गरम होला परे दे दबा जीरा एवं हेंगु। एबे दे दबा अदा छेचा अदाटा भल भाव भाजी हो गला परे पकई नबा कंचा लंका या को मते भल भाव भाजी नबा। एबे दे दबा हल्दी पाउडर एवं रेड चिली पाउडर कलरटा भल आसीबो। हल्का भाजी हो गलानी। एबे जो चकटी रखी पणस कठा ताकू पकई नेले लो फ्लेम रे पाखापाखि 2 ରୁ 3 मिनिट भल भाव भाजी नबा। एबे देखंतु भजाटा तमर रेडी हो गलानी। एबे कटा है रखी धनिया पत्र को पकई नबा बस ये आमर रेडी हो गलानी। एबे गैस टा को बंद कर नबा गोटे प्लेट को बाहर करने भी तो जल्दी ही ठंडा हो जावा। एबे बाहर कर नबा प्लेट को देखंतु प्लेट को मत बाहर कर नहीं भल भाव टे खेले नबा जल्दी ही ठंडा हो जावा। एबे अटाटा को खोली नौजे भल भाव चकट नबा और नरम हो जाए सुखिला अटा आउ टिके दे देबा तापरे चकट ने भल भाव। एबे अटाटा को गोल गोल आकार बल आकार काटने भी नॉर्मली हमर जेमती रोटी पई कटा जाए ताठू टिके छोट तो ये भाव सब जाक आग काटी नेबी और गोल कर नबा। देखंतु सब जाक गोल कर नहीं एबे अटाटा को बेले नेबी सुखिला अटा नेले एबे बेले नबा के पतला हब तो केतेटा पतला होची मु बेली सारला परे आपण मानकु देखैबी। देखंतु ए रोटी तो बेला हमर रेडी हो गलानी ठीक एई भली भाव ही पतला हब। देखंतु तो एई भली भाव आग सब जाक बेली नबा बेली सारी एबे परोटा तैयारी करबा गोटे रखिले। एबे कौन करबा देखंतु जो पूरा मु करिक रखी ताकू मझिरे 3-4 चमच दे दबा। पूराटा टिके अधिका हेले परोटाटा खाइबा को बहुत सुंदर लागिबो।
ପଣସ କଠା ସରିବା ଆଗରୁ ଥରେ ହେଲେ ବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଣସ କଠାର ପରଟା ତିଆରି କରି ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ପରଟାଟା ସାନଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖେଳେଇ ନେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି ହାଲକାରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଲଗାଇ ନେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିକୁ ଉପରେ ରଖିନେବା। ସାଇଡ଼୍ରେ ହାଲକାରେ ଟିକେ ଦାବି ନେବା। ବ୍ୟାସ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ସାଇଡ଼୍ରୁ ମୋଡ଼ି ନେବା। ଯେଉଁ ସେପ୍ର ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ସେଇ ସେପ୍ର ମୋଡ଼ି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାହେଉଛି। ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ବସାଇ ନେଇଥିଲି। ପ୍ୟାନ୍ଟା ତ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପରଟା ଭାଜି ନେବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବା, ନହେଲେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଓଲଟେଇ ନେଲା ପରେ ତେଲ ପକାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରଟାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି ପରଟା। ଆଉ ସବୁଯାକ ପରଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଫୁଲିବ, ନା ତ ଫାଟିବ ନା ବି ଭାଙ୍ଗିବ। କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। এইଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ବାକି ତକ ବି ଠିକ୍ এইଭଳି ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପକାଇ ନେଉଛେ, ସମାନ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି, ଏକଦମ ବଲ୍ ଟାଇପ୍ର। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁଯାକ ପରଟା ଭାଜି ନେଇ ଯେ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସବୁଯାକ ପରଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ସସ୍ କିମ୍ବା ଚଟଣି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ, ତରକାରୀ ସହିତ ଖାଇବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ପାଖରୁ ଟିକେ କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଠା କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବି କେତେଟା ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ପରଟା। କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ନରମ ହେଇଛି ଏଇ ପରଟା, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ମୁଠା ଗଲାରୁ ମୁଠା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ବି ଫାଟିନି, ନା ଟିକେ ବି ଛିଣ୍ଡୁନି। ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ପରଟା। ଏବେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଦେଖାଉଛି ଭିତରେ ପୁରଟା କେମିତି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରଟା এইଭଳି ଭାବରେ ରହିଲେ ପରଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବେ ପାଟିରେ ବାଜିବ ପଣସ କଠା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆଜିର ପଣସ କଠା ପରଟା ରେସିପି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।